warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dianusur, SPDI MPD, dosen tetap pada program studi D3 Manajemen Informatika, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana dan pada program studi pendidikan bahasa Inggris dan melanjutkan pendidikan magister pada bidang pendidikan bahasa Inggris. Sejak tahun 2018, saya mengabdikan diri sebagai dosen dengan fokus pada pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Sejak tahun 2023, saya baru mulai fokus pada English for Specific Purpose atau ESP, pembelajaran berbasis teknologi, serta pengembangan keterampilan komunikasi mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Bahasa Inggris 1. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 merupakan mata kuliah dasar dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester pertama program studi manajemen informatika. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris yang mendukung kebutuhan akademik maupun profesional di bidang teknologi informasi. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan tata bahasa, tetapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa dalam situasi nyata, seperti memperkenalkan diri, menjelaskan fungsi perangkat teknologi, menggunakan sistem aplikasi digital, memperkenalkan prosedur penggunaan sistem informasi, hingga melakukan presentasi sederhana. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama, menggunakan kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kedua, berkomunikasi secara sederhana dalam konteks akademik. Ketiga, menjelaskan fungsi aplikasi dan sistem informasi. 4. Memberikan instruksi penggunaan aplikasi secara sistematis. 5. Melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memiliki kemampuan bahasa, tetapi juga mampu mengkomunikasikan kompetensi bidang informatika dalam lingkungan kerja global. Untuk strategi pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL yang berorientasi pada pencapaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Strategi yang digunakan meliputi Communicative Language Teaching atau CLT, Project Based Learning atau PGBL, Technology Enhanced Language Learning atau TELL, serta metode demonstrasi, diskusi, role play, dan presentasi. Pembelajaran juga dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Melalui analisis kasus, praktik bicara, kerja kelompok, serta proyek, pembuatan video menggunakan aplikasi digital, proses pembelajaran didukung oleh PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan berbagai sumber belajar digital. Pada tahapan pembelajaran dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan capaian pembelajaran, indikator keberhasilan, serta manfaat materi dalam konteks dunia kerja bidang teknologi informasi, menggunakan presentasi, demonstrasi, video, dan studi kasus. Tahap interaksi atau interaction berfokus pada aktivitas mahasiswa melalui diskusi, role play, presentasi, dan proyek berbasis teknologi. Saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, pernyataan reflektif, dan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Pada tahap assessment, saya memadukan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui observasi kuis, praktik bicara, diskusi, presentasi, dan penilaian proyek, disertai umpan balik yang konstruktif terhadap penguasaan materi, pengucapan, tata bahasa, kelancaran berbicara, serta kemampuan bekerja sama. Asesmen sumatif dilakukan atau dilaksanakan melalui penugasan, presentasi proyek, UTS, dan UAS. Integrasi penelitian dan suasana pembelajaran. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengintegrasikan hasil penelitian tentang pembelajaran
bahasa Inggris berbasis teknologi ke dalam RPS, bahan ajar, dan aktivitas pembelajaran sehingga materi menjadi kontekstual dan berbasis bukti atau evidence-based. Saya juga berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, komunikatif, kolaboratif, inklusif, dan menyenangkan agar mahasiswa tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga mengembangkan literasi digital, kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Bahasa Inggris 1. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran di kelas, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Semoga proses pembelajaran yang saya tampilkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Have you lunch? Yes, I hope so. Ya harus makan siang dulu sebelum masuk kelas. Harus ada makan dulu ya. Jangan nanti lagi belajar jadi nggak konsen. Okay, before we are going to the lesson today, I would like to call your name first. Let's see attendance list. Should we first Zahra? Well, Hela Ahyani, Muhammad Yusuf Al-Ghifari, Muhammad Lisan, good, and Zulfalia Zahra, Rizka Amelia, Mutia Zalfani, Muhammad Suhel, Magfirah, Nurul Natasha, Sylvia, Zianata Saraya, Mulida, also sick. Well, I hope you take care of your health ya. Cuaca lagi nggak enak belakangan. Well, before we are going to learn about how to log in and use an information system, do you remember the last meeting material? Remember? Last meeting, you learn about how to use application. Minggu lalu, kalian belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi. And today, we will learn how to log in and use information system. Sama nggak information system and application? Application is information system ya. Cuman kalau misalnya minggu lalu bagaimana kalian menggunakan aplikasi and you know how to perform and you know how to explain about how to use application. For example, what kind of application you usually use? Misalnya apa? Aplikasi yang biasa digunakan. Aplikasi nih. Apa yang kalian gunakan? Aplikasi ya. WhatsApp. Aplikasi apa lagi? Instagram. What else? Oh, Telegram, okay? Yeah, Instagram, we have said that. Okay, good, Yusuf. Please concern ya. Yeah? What is Facebook? Ya, ada aplikasi ya, Facebook ya. Okay, good. And then today, let's see why we have to learn this. Apa yang diharapkan setelah kalian belajar tentang ini hari ini? Learning objectives. First, you can identify vocabulary related to information system. Second, understand expression used to explain procedure. And then explain the step to log in to an information system in English. And then demonstrate how to use an information system correctly. And the last one is perform a role play by giving the following instruction. Learning outcome. Setelah kalian belajar ini, kalian akan mampu untuk use sequencing expression correctly. And the second one,
And the second one is explain procedure fluently, because today learning is about how to use the expression of procedure. Yeah, how to speak about procedure text, and you know how to do it fluently. And the third, communicate using simple imperative sentences. And the last one is explain procedure fluently. Ya. Well, jadi tujuan, the benefits dari apa sih keuntungan kalian belajar tentang manajemen bahasa Inggris bagi prodi manajemen informatika. This is not English education major, ya, tapi kita butuh. Why? Because this lesson equips the students, you, with the ability to explain the procedure for using information systems and digital application in English. These competencies prepare informatic management graduates setelah kalian lulus nanti, dipersiapkan to communicate professionally in technology-driven workplace where digital system, software, and English language documentation are widely used. Jadi kita, ketika kalian lulus nanti, kalian akan menjumpai begitu banyak istilah-istilah bahasa Inggris dalam dunia kerja yang di bidang ini, gitu ya. Aplikasi-aplikasi web and software and so on mostly use English, ya. Kata-katanya itu kebanyakan dalam bahasa Inggris. That's why we need English to be professional graduates, ya. Okay, and do you often use an information system? Yes. Yes. Yeah, Mutia. I use the academic information system. Academic information system. Good. What information system do you use? Miss, Yeah. I use Yakat Inar. Good. Siakat. We use Siakat, ya. Siakat is one of the information systems. How do you usually log in? Yeah, Ayah. I enter my username and password. Yeah, we enter username and then put password. Have you ever forget your password? Yes, sometimes. Yeah, sometimes we forget our password, and it's normal. Yeah. Let's see next. Well, anyone can answer what is information system is? Information system is a computer-based system that helps people manage, store, process, and access. information. And access information efficiently, ya. So information system help people to manage information and help us in working, ya. Next, this is vocabulary building. Ini ada beberapa vocabulary that we usually find in information systems. Ya, ini kata-kata yang sering kita jumpai di sistem informasi. Okay, first, repeat after me, okay? Login. Username. Okay, loudly please. Username. Password. Dashboard. Menu. Provide. Submit. Save. Logout. Homepage. Account. And then search, click, open, update, upload, and download, setting, notification, student portal. Good. So I want to ask Suhel, what the meaning of login? Login itu artinya apa? Masuk. Okay, good. What the meaning of Lisan? What the meaning of account? Account artinya akun. Okay, good. What the meaning of student portal? Siapa yang bisa jawab? Ya, Zulfa.
Portal mahasiswa. Portal mahasiswa. Student portal is portal mahasiswa, ya. Good. And then, this is useful expression that we can use in dialogue or lecturer and so on and so forth. Kita bisa gunakan beberapa ekspresi ini untuk explaining something, procedure text, ya. Nah, beginning instructions is first, to begin, the first step is, before you start, kita bisa beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memulai sebuah prosedur teks. First, to begin with, habis apa lagi? The first step is, and then before you start. Apa artinya before you start? Sebelum kamu mulai. Ya, loudly please. Sebelum kamu mulai. Oke, sebelum kamu mulai, bla 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 bla. Oke, giving instruction. So in giving instruction, we can use click the login button. Ini kita khususan itu in manajemen informatika, ya. Kita hal-hal yang di sistem informasi, hal-hal yang sering kita jumpain kan, login the button, ya. Klik login button, and then enter your username. Ini sesuai dengan prosedurnya, ya. And then type your password, and then what? Select menu, and then open your profile and save your change. What is save your change? Apa itu save your change? Simpan perubahan, ya, simpan perubahan. Oke, good. Sequencing, next. Sequencing itu setelah first, second, and next, ya. Next, then, after that, now, finally. And the ending, we can say you are now logged in. Udah login nih. Then the process is complete. And the last one is don't forget to log out. Jadi biasakan kalau setelah penggunaan komputer or sistem informasi yang bukan pribadi, yang untuk umum, itu jangan lupa untuk log out. Itu untuk saving our private data, ya. Well, ini ada imperative sentences. Imperative sentence apa? Dia tuh kayak seperti kalimat perintah, ya. We can see here, open the website. Itu instruksi, ya, open the website, click login, enter your username, type your password, press enter, select your course, save your work, log out after finishing. Itu sama kayak tadi sih sebenarnya. Oke, then sample procedure text, ya. Ini ada sample procedure text, and then nanti saya akan minta kalian untuk membuat prosedur teks, dialogue about procedure text. But before that, here the example. So we can say how to log in to information system, for example, ya. Ini example-nya. First, open your web browser and go to information system website. Next, click the login button, and then enter your password. After that, click sign in, and now wait for the dashboard to appear. Finally, you can access your profile, courses, and other menus, ya. Ini refer to what kind of information system we usually use, ya. Okay, here. This is the example, demonstration. Kita akan lihat bagaimana cara register, for example, ya. Let's see, I will use, here ada British Council yang biasa kita gunakan. Cuman kalau biasa tuh kan kita pakai yang dari luarnya kan. Ya kan? Nah, kalau misal kalian masuk, kalian register dan kalian bisa akses yang lebih banyak materi di dalamnya, ingin mengakses more material and informations and practice English practice, kita harus register dan bisa melihat lebih banyak materi-materi di dalamnya lagi nanti. Ini, coba klik Learning English
www.britishcouncil.org. You got it? Good. So then click register. Everyone, please click register. Let's see. This one. Good. Please click register. So, and then you type your email and then your password. Because this is the first time we register this website, we have to input our email and then our password, and then what another else that they need to do, yeah. Don't serve at, yeah, good. Bisa? The password must include this, all of this. Okay? Udah? Okay, then next, each group, I want to divide you into groups. First, you will work in pair. Kalian akan bekerja berdua. Satu grup itu terdiri dari 2 orang. And every group will explain about first group how to log in the student portal. Yeah, so you two is first group 1, group 2, 3, 4, 5. Yeah, so the fifth group, including 3 students, 3 members. And then every group will present the procedure text. Yeah. Well, I will give you how many minutes will you need to finish it. How many minutes? 30? Too long. 15 minutes. 15 minutes, okay? Okay, well, I will give you 15 minutes to do the dialogue, yeah? Make a dialogue. Well, have you done? Done, Miss. Yes? Okay, finish? Finish. All of you ready to perform? You will explain, you will perform dialogue, ya. Oke, siapa yang mau perform yang pertama? Miss. Good, group 1. How to log into the student portal? Yes. Okay. Today I will explain how to log in to the student information system. First, open your browser. Next, type the website address. Then enter your username. After that, enter your password. Click login. Now you are the dashboard. Finally, don't forget to log out after using the system. Thank you. May I ask you a question? Sure. What should I do if I forget my password? Click forget password and follow the instruction. That's all? Okay, thank you. Good. Okay, give your friends applause. Okay, so what new vocabulary that you learned today? Apa-apa aja vocabulary baru yang kalian belajar hari ini? Login, username, password, dashboard, menu, save, profile, logout, download, upload, and so on and so forth. Yeah, update. Don't forget to log out. Yeah, and etc. Good. And yeah, good. Portal students. And was it easy to explain in English? Is it easy? Yes. Okay. Yeah. Ayah? Not really. Okay. Ayah said it's not really easy to explain in English. Yeah. Sometimes it's hard for us to try to start speaking in English.
Yang sebenarnya yang buat susah itu kita start speaking ya. So firstly you have to highlight that we have to confident speaking in English. It's okay if you make mistakes. When we make mistakes, we learn this is mistake, and then we will find what is the correct one. Yeah. Well, and that which part was the most difficult? Bagian mana yang paling sulit dari explain prosedur ini? Bagian apa yang paling sulit? Suhel? Gimana? Ngomongnya sulit ya. Ya, to start speakingnya yang sulit ya. It's okay. When we start and saya seperti yang saya bilang sebelumnya itu we have to confident and brave to make mistakes. It's okay make mistake. Jadi nggak apa-apa ya melakukan kesalahan itu boleh ya. And then how can you improve your speaking skill? Gimana cara kita improve speaking skill kita? Ya, Mutia? Practice more, ya. Jadi kalau misalnya udah mulai speaking, besok latihan lagi, and latihan lagi, and latihan lagi. Okay, this is your homework. So, I need you to make a video about this procedure text. Ya, kalian ini buat sekitar 2-3 menit video explaining one of the following topics in English ya. Jadi ada beberapa topik yang akan saya sampaikan kepada kalian. Itu yang pertama, how to log into student information system, how to change your password. Itu yang seperti yang udah disampaikan tadi ya, per kelompok. Kemudian kalian buat video, you make video, you create video about how to explain ya, explanation about procedure text ya, yang relate to system information. The video should include a greeting and self-introduction, at least 5 sequencing expression, first, next, then, after that, finally. And clear imperative sentences, jadi itu jelas ya, apa yang kalian perintahkan itu, kalian suruh itu jelas. And don't forget a closing statements before we end the video. Jangan lupa closing statementnya. Any question before we close our meeting today? No? So if there is no more questions, I hope you doing your homework in 7 days. So next meeting you will collect the video. Yeah, upload the video in the social media, your Instagram for example, and then give the link to me. Send your link to me. Okay, got it? Yes. Everybody got it? Yes. Where is your voice? Loudly, please. You get it? Yes. Yeah, good. Okay, so thank you, and I will close our meeting today with Alhamdulillah. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.